So, ayan na guys. Itong dalawang batang to, ayan, at saka ito, babae. Kailangan talaga nilang mag-ano, kada tiga sa mga alcohol. Kailangan nilang magtika, ganun. Ayan. Tapos, pag pupunta sila dito sa bahay, may dala talaga silang mga ganito, guys. Ayan, o. Ganyan. Yung ganito. Dami nilang dala, no? Para yan sa mga anak ko. Tapos, ayan. Yung bulaklak na ilalagay nila sa kwintas nila, bagawing kwintas. Pwede na naman ganitong bulaklak, guys. Pero kung walang ganito, yung marigold. Kaya siguro bumili sila nito dahil naanahan sila ng marigold ba, hindi sila nakahanap. Pwede rin naman ganito, guys. Ayan, o. So, ayan si RJ, nagatang na dyan na siya. Nagatang na siya, ani guys. Kanimo niyang kani, o. Si Ari naman, kanina pa talaga yan siya na gustong-gusto niya nang magtika. RJ, tarong lingkod, G! Ayan. Bago sila magtika, guys, may pinakain muna sila. Alam niyo yung pinakain nila, guys, yung bilog na ito. Ito. Babasagin nila yan, tapos ito yung papakain nila. Basa. Basa ramari basa ke? Kali kyo. Dami nilang Teri ganun. basa ke wa. Mumya. Mukdam. Udah. Ayun. Pagkatapos nila yung, alam mo yung may, ano guys, parang ano siya, yung nagamay na may apoy, parang kandila, o gapas yung, which is kandila yung, ayun guys. Tagay sa isa. Tagay sa isa sila kakuan. Pero dahil dalawa silang bata, so dalawa sila. Isang ano, may apple, mix na yun, may tinapay, may saging at saka yung ayun. Yung ganito. Ito yung pinaka-paborito ko guys. Pero yung ano lang sa akin yun, yung gusto ko lang yan eh, yung nyug lang. Mama, Christian ni. Coba ya este. Mama. Jangan ya. Este online. Kuntil lagi no? Wala ti piano lang, wala kayo hindi. Bye, thank you. Welcome. Ito. Oh, ada na. Kursani. Kursani. Ini rakam babu. Hey. Alida. To udah. Alita. Ramala ka bichi chana malaga mo chadi ke gina mani. Laga. Kursani kinahain mo ba? Agi na ba tayo kursani kinahal na ba yun? Sabi ni RJ, sa gulay daw nila nadala, bakit daw may sili? Hindi naman yan sili, or huwag kung baka may nilagay nga talaga. Sitaw naman yan, sitaw ba na gulay? Ligaya. 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 Sa tanaw, G, tanaw. Ini lagi. Udah rakyat dah. Ini baru lagi sih. Orang mau gimana ya na? Baliin deh gua orang Kakaiba talaga yung mga ritual nila, guys. Eh. Dahil tapos na siya, ito namang batang to. Ayra! Mana ba? Ay, mala, answer. Sudah kalau ano na. So, ayan, tingnan niya. Ano na? Yung mala ko libanon niya. Yo? Yung mami na ba na yun, ha?
आजले खानेकुरा हेरेछ पक 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 ल ल बितायो होला क्या दुख्छ अरे कहाँ टाँसे ओए राम्रो लगा जी गप त्यो रातोदेखि तल तनाव से यहाँ कहाँ बगारमा लाग्छ कमत नहीं अच्छी टाउकोमा थियो बाबु किच्छ नहीं गई जी Nani. Kita ba? pagkatapos silang tatlo so sila naman yung maglagay nito sa babae Ba? Nalagaw, nalagaw. अब तिन लगाइदियो बाबु antay si LG nanood lang है तिन लगाउँदा बाबु यति नै माथि अलि तल हो त्यति नै अब यहाँ यता हो दिदी पैसा त चार भाइ हुन्छन् दिदी अङ्कलको छोरो तिमी तिन भाइ चार भाइ हुन्छ Jackson. Anyone? Aaron? RJ? Jackson. Oh my god. भयो Iya. त्यो Aaron saya नामै लगाइदिनु बुझ्नु सबै लगा अर्जी अर्जी लो तल तल यी मैले जाम हुन्छ Hariyo lagi. अरे यो त गाउँकै माला सबै लगाउँछु अनि कपडा भिजा Thank you, bye. वेलकम Saji tingnan niya Saji. Focus lang talaga siya dahil. Very good. सधैँ टिको लगाएर खाना दक्षिण देऊ कान्छो कान्छो Very good. ल र गएर फुल्कीमा हाल्ने है Tulungan sana. तिम्रो छैन दिदीको फुल्कीमा हाल्नु त Haruna. मम्मी त दिने मम्मी त सुनाउनु भएको छैन Tingnan nila sa mga. कहाँ बसाइमा जुगेर Oy. आज झगडा छ Very good ang RJ. अब सुधि उठ ल Bigla na ba si Boy? खाऊ तिमी तिमीले खाऊ जाऊ खुवा दादाबाट स्टार्ट गर हो खाऊ न खाऊ Arin. माला लगाउँछन् क्या के छ मलाई लगाऊ बाबु आज लाउँछ मलाई तिमीहरूको माला खै त कसको तिमीहरू छैन ओहो यिनीहरू भएन नि Ito dalawa din. हँ? यिनीहरू लाउँछ न